Sagdahangkorni nolua hati o BJP ni Risomung Mondol ni Saktharmabai Langmar Nairok ni Mukumuo Kuthumung Pandak Laijaka Samung Butango Kognarka Sangsad Biplop Kumar Deb BJP ni Hangkor Kasku Tipain Chaudhuri Agini Kendro ni Montri Yakchu Protima Bhomik Mondol Kasku Nogul Palno Khobui Mungnang Song Pandao Langmar Renainu Khungrok ni Borok Rokno Borom Yafarzakka গার্লস স্কুলের সঙ্গে যে ময়দান সেই ময়দানে নরেন্দ্র ভাই মোदी বলেছিল आइए बाकी सब भारत के प्रांत के लोग आइए देखिए त्रिपुरा के लोग बुद्धिमान है त्रिपुरा के लोग मेहनती है त्रिपुरा के लोग निर्णय करना जानता है इसलिए उनको मौका था दूसरा पार्टी भी करने का आया भी था तृणमूल कांग्रेस के ममता बनर्जी आई भी थी किंतु त्रिपुरार मानुष ममतार फादे पा देनी त्रिपुरार मानुष भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र भाई मोदी के चुनेছে কারণ কি ত্রিপুরার মানুষ তার ভবিষ্যৎ নির্মাণ করতে যায় কারণ জানে সেই পার্টি দিয়ে ত্রিপুরার ভবিষ্যৎ নির্মাণ হবে না উনি এখানে বলে গিয়েছিলেন আমি একটা রুটি বানাবো অর্ধেকটা ত্রিপুরাকে দেব অর্ধেকটা বাংলাকে দেব